विश्वते लक्ष्मीश्च योगीन्द्रमीड्यं भौरवैद्यं श्रीमद्गुरुमित्यमहं नमामि। नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यः कृपादुकाभ्यः आचार्यसिद्धेश्वरपादुकाभ्यो नमोऽस्तु लक्ष्मीपादुकाभ्यः। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् हिरण्यपात्रं मदो पूर्णं दधाति मुदव्यसानीति एकदा ब्रह्मण उपहरति श्रीमद्राज की जय। जगद्गुरु शंकराचार्य श्रीमद् राघवेश्वर भारती स्वामी महाराज की जय। ओम शांति आगे बढ़ो और बढ़ो श्री गुरवे नमः। महागणपतये नमः। आचम्य प्राणानायम्य ओम भूर्वेदाय स्वाहा ओम भुवाय स्वाहा ओम स्व संवेदाय स्वाहा करो प्रक्षाल्य पवित्रं देवी ततं ब्रह्मणस्पते पर्वगात्राणि पर्येति विश्वतः तत्तनो तदामोष्णुते श्रुताश विद्वान् तत्समाशत पवित्रपाणिः आचम्य प्राणानायम्य ओम भूर्वेदाय स्वाहा ओम भुवाय स्वाहा ओम स्व संवेदाय स्वाहा करो प्रक्षाल्य नमस्ते परब्रह्म ऋषि देवी गायत्री छंदा परब्रह्म परमात्मा देवता प्राणायामे योगः ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यं नादशब्दमयीं घण्टां सर्वविघ्नवारिणीं पूजयेदस्त्रमन्त्रेण देवस्य प्रीतिकारणात् आगमात्मं देवानां गमनार्थं रक्षसाम् आदौ घण्टारौ नित्यं देवता स्वानुरक्षणम् एष रक्षो श्रीमान् सर्वासुरविनाशनः अनेन घण्टां व्यर्चावादयत्तां नोहरान् एहो देवालय प्रोक्तो देवो जीवस्वाश्वः यजेदज्ञाननिर्माल्यं शोकं भावेन पूजयेत् अत भूशुद्धि भूशुद्ध्यर्थं यागभूमिं गन्धाद्यैरुच्चये जपेत् विष्णुशक्तिसमुत्पन्ने शङ्खवर्णे मिहितरे अनेन
संपन्ने भूमिदेवी नमोस्तुते भूदेवी मां ग्रंथाचक्राराधने स्वच्चितम अस्तु मणिगे प्रत्युत्याद तालुका देवी तुमष्णाधृता पंचधारे मांगदेवी पवित्रम कुर्चाश्रम इत्याश्रमभिमंत्र्या ऊर्ध्वकेशी रूपाक्षी मां शोणितवक्षिणी इष्टदेवी शिखाबुद्धे चामुंडे कृतायते शिखां बद्ध्वा तीक्ष्णमष्टमः कायाकल्पान् सानोपमा भैरवाय नमस्तुभ्यं मनज्ञां दातुमर्हसि सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्नराजोपणाधिपः धूम्रकेतृगणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतान् नामानि पठे शून्यादपि विद्यारम्भे वाहे च प्रवेशे निर्गमेत सङ्ग्रामे सर्वकार्येषु विघ्नस्तस्यञ्जायते शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो स्तुरैरपि सर्वविघ्नच्छते तस्मै श्रीगणाधिपतये नमः सर्वेषु कार्येषु समस्तदेशेषु वशेषकार्येषु तेश्वरेश्वरः सर्वस्तुरोऽपि भगवान् नाथिर्ममास्तु माङ्गल्याभिवृद्धये हरिः यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीरुचिर्भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम अनन्याश्चिन्तयन्तो मां यजनाः प्रत्युपास्ते तेषामित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहं स्मृते सकलकल्याणभाजनं मित्रजायते पुरुषं तमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरिं सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ते शममङ्गलं येषां हृदिस्थो भगवान् मङ्गलायतनं हरिः मङ्गलं भगवान् विष्णुर्मङ्गलं मधुसूदनः मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलं गरुडध्वजः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोस्तुते सर्वमङ्गलदातारो पार्वती परमेश्वरो गणेशस्कन्द संयुक्तो वन्दे वाञ्छितसिद्धे यशिवो नाम रूपाभ्यां या देवी सर्वमङ्गला तयो संस्मरणात्मसां सर्वतो जयमङ्गलं तदेव लग्नं सुदं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीवते तेन सुनामि श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः श्रीमामेश्वराभ्यां नमः श्रीवाणीर्निगर्भाभ्यां नमः श्रीसीतारामाभ्यां नमः श्रीपुरन्दराभ्यां नमः श्रीरङ्गतिवशिष्टाभ्यां नमः ओं दुर्गायै नमः गणपतये नमः क्षेत्रपालाय नमः वास्तुपुरुषाय नमः मातृभ्यो नमः ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮನೆದೇವರು ಇಷ್ಟದೇವರು ಕುಲದೇವರೆಲ್ಲ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡೋದು ಓಂ ಮಾತೃಭ್ಯೋ ನಮಃ ಪಿತೃಭ್ಯೋ ನಮಃ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಆಚಾರ್ಯೇಭ್ಯೋ ನಮಃ ಇಷ್ಟದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ ಕುಲದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ ಗ್ರಾಮಾದಿದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वाभ्यो देवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः श्रीमद्भगवत्बोधायनाद्याचार्येभ्यो नमः प्रारम्भकालः सुमुहूर्तमस्तु भवन्तो ब्रुवन्तु सुमुहूर्तो अस्तु विष्णोः विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानं स्यात् ब्रह्मणः विद्यपदार्थे श्रीहरेः श्वेतवराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भरतखण्डे भारतवर्षे मामेरोः दक्षिणे पार्श्वे श्रीमद्गोदावर्या दक्षिणतीरे बौद्धावतारे गोकर्णमण्डले गोराष्ट्रेश भास्करक्षेत्रे चार्यवांशके अस्मिन् वर्तमानकालव्यवहारिके पराभव नाम संवत्सरस्य उत्तरायणे ग्रीष्म ऋतु ज्येष्ठमासे कृष्णे पक्षे तृतीयायां तिथौ वासरः भार्गववासरयुक्तायाम् एवं गुणविशेषणविशिष्टायां पुण्यायां पुण्यकाले महापुण्यशुभतिथौ यजमानस्य विश्वामित्रगोत्रोत्पन्नस्य रेवती नक्षत्रमीनराशौ जातस्य बालकृष्णश्रवणः ये ये ग्रहाः रिष्टस्थानतः तेषां ग्रहाणां शुभे एकादशस्थानप्राप्त्यर्थम् इदानीं नक्षत्रदशामार्गे अमुखमहर्दशायाम् अमुखान्तर्भुक्तौ जनितजनिष्यमाण समस्तग्रहचारपीडापरिहारार्थं दीर्घायुष्याद्यभिवृद्ध्यर्थम् यजमानस्यकान्तायाः उत्तराभद्रानक्षत्रमीनराशौ जातायाः राजेश्वरी नाम्न्याः ये ग्रहाः रिष्टस्थानतः तेषां ग्रहाणां शुभे एकादशस्थानप्राप्त्यर्थम् इदानीं नक्षत्रदशामार्गे अमुखमहर्दशायाम् अमुखान्तर्भुक्तौ जनितजनिष्यमाण समस्तग्रहचारपीडापरिहारार्थं दीर्घायुष्यादिवृद्ध्यर्थं दीर्घसौमङ्गल्यादिवृद्ध्यर्थं कुमारकस्य चित्रानक्षत्रकन्याराशौ जातस्य चिन्मयशर्मणः ये ग्रहाः रिष्टस्थानतः तेषां ग्रहाणां शुभ एकादशस्थानप्राप्त्यर्थम् इदानीं नक्षत्रदशामार्गे अमुखमहर्दशायाम् अमुखान्तर्भुक्तौ जनितजनिष्यमाण समस्तग्रहचारपीडापरिहारार्थं दीर्घायुष्यादिवृद्ध्यर्थं जामातुः वसिष्ठगोत्रोत्पन्नस्य पूर्वाभद्रानक्षत्रं कुम्भराशौ जातस्य विनयकार्तिकशर्मणः ये ग्रहाः रिष्टस्थानतः तेषां ग्रहाणां शुभ एकादशस्थानप्राप्त्यर्थं तस्य कान्तायाः चित्रानक्षत्र हस्तानक्षत्रकन्याराशौ जातायाः चैत्रा पार्वती नाम्न्याः ये ग्रहाः रिष्टस्थानतः तेषां ग्रहाणां शुभ एकादशस्थानप्राप्त्यर्थं सकुटुम्बानां क्षेमस्थैर्यविजयाजे शुभाभयायुष्यान्दायुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध फलपुरुषार्थ फलसिद्ध्यर्थं
आदिभौतिक आध्यात्मिक आध्यात्मिक तापत्र निवारण द्वारा समस्त तन्मंगलावाप्त्यर्थम भूमौ उत्तम फलपीडनार्थम गोष्ठे गोमेश्यादिवृत्त्यर्थम गृहीत कार्येषु यशः प्राप्त्यर्थम सर्वेषां देहे बाधित बाधेश्च मानसिक बाधा निवृत्ति पूर्वक दृढ़ आरोग्यता सिद्ध्यर्थम मनश्शांतता सिद्ध्यर्थम कुमारकस्य उद्योगे स्थिरता औन्नत्य प्राप्त्यर्थं च कालिकायाः सत्पुत्र संतान फलावाप्त्यर्थम गुरु अनुग्रह प्राप्त्यर्थम ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರು ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ವಿವಾಹ ಮಾಡೋದು ಧರ್ಮ ಪ್ರಜಾ ಸಂಪತ್ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥಂ ಅಂತ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸಂಕಲ್ಪ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಮತ್ತೆ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ, ಬಾಕಿ ಇರೋದು ಮುಂದೆ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ದೇವ್ರು ಕೊಡುವಾಗ ನಾವು ತಗೋಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಆದರೂ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಗಿಡ ನೆಟ್ಟರು ಅದು ಇಂಥ ಫಲ, ಇಂಥ ಮಧ್ಯ ವಯಸ್ಸಿನ ಬೀಜವನ್ನೇ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರ, ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದೆಯೋ ಅದಷ್ಟು ವಿಜ್ಞಾನವೇ ಅಂತ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಅದು ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಮನಸ್ಸು. ಸಮಸ್ತ ಸನ್ಮಂಗಲಾವಾಪ್ತ್ಯರ್ಥಂ ಅವಿಚ್ಛಿನ್ನ ಗುರು ಪರಂಪರಾಯಾಃ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಗುರುಣಾಂ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಾಪ್ತ್ಯರ್ಥಂ अनन्य गुरु भक्ति प्राप्त्यर्थम श्रीमद् जगद्गुरु शंकराचार्य श्रीमद् राघवेश्वर भारती महास्वामिनां संपूर्ण अनुग्रह प्राप्त्यर्थम देवोपचार राजोपचार सहित स्वर्णपादुका पूजाराधन सहित परंपरा भिक्षा सेवाख्यम स्वर्णांजलि सेवा सहित परंपरा भिक्षा सेवाख्यम कर्म करिष्ये तन्निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थम महागणपति प्रार्थना करिष्ये। ओम गणानान्त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्थं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनश्रृण्हन्नोतिभिस्सीदसादनं श्रीमन्महागणपतये महाप्रार्थनां समर्पयामि। गंगे च कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रसमाश्रिताः मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृणा स्मृताः कुक्षौ तु सागराः सर्वे सप्तद्वीपाः सुन्दराः ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदस्सामवेदोक्षितर्वणः अंगैश्च सहिताः सर्वे कलशन्तु समाश्रिताः तत्र गायत्री सावित्री शान्ति पुष्टिकरीतदा आयान्तु गुरुपूजार्थं दुरितक्षेकारकाः सर्वे समुद्राः सरितस्तीर्थाञ्जलदान्दाः। गायत्री मणि अत्र गायत्री सावित्री शान्ति पुष्टिकरीतदा आयान्तु गुरुपूजार्थं दुरितक्षेकारकाः सर्वे समुद्राः सरितस्तीर्थाञ्जलदान्दाः। गंगे चैमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु सितमकरनिषण्णां शुभ्रवर्णां त्रिनेत्रां करधृतकलशोध्यत्सुत्लाभीतिभीष्टां विधिहरिहररूपां सिन्धुकोटिर्चूडां भसितकूलां जाह्नवीं तां नमामि। कलशदेवताभ्यो मातृगन्धाद्युपचारपूजां समर्पयामि। ओम पंपाञ्चन्याय विद्महे प्रभुर्भाय धीमहि तन्नः शङ्करः प्रचोदयात्। ओम पंपाञ्चन्याय विद्महे प्रभुर्भाय धीमहि तन्नः शङ्करः प्रचोदयात्। कलशोदके किञ्चिन् निक्षिप्य पूजोपकरणं सम्प्रोक्ष्य देवस्य मूर्तिस्त्रिः प्रोक्ष्य आत्मानं प्रोक्ष्य परस्तमहेश्वरः तस्याः शिखायाः मध्ये परमा आत्मा व्यवस्थितः सब्रह्म सचिवस्तारिस्तेन्द्रस्तोक्षरपरमस्वराट्। ओम अतलाय नमः वितलाय नमः सुतलाय नमः तलातलाय नमः तलातलाय नमः पातालाय नमः भूलोकाय नमः भवलोकाय नमः स्वलोकाय नमः महालोकाय नमः जनलोकाय नमः तपोलोकाय नमः सत्यलोकाय नमः चतुर्दश भुवनाधीश्वराय नमः शीर्षಸ್ಥ ಪುಷ್ಪಮಾಘ್ರಾಯ ನಮ್ಮ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾರಾಯಣಂ ಪದ್ಮಭೂಂ ವಸಿಷ್ಠಂ ಶಕ್ತಿಂಚ ತತ್ಪುತ್ರ ಪರಾಶರಂಚ ವ್ಯಾಸಂ ಶುಕಂ ಗೌಡಪದಂ ಮಹಾಂತಂ ಗೋವಿಂದ ಯೋಗೀಂದ್ರ ಮಥಾಶಿಷ್ಯಂ ಶ್ರೀಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಮಥಾಸ್ಯ ಪದ್ಮಪಾದಂ ಚ ಹಸ್ತಾಮೃತಂ ಚ ಶಿಷ್ಯಂ ತಂ ತ್ರೋಟಕಂ ವಾರ್ತಿಕಕಾರಮನ್ಯಾನ್ ಅಸ್ಮದ್ಗುರೂನ್ ಸಂತತಮಾನತೋಸ್ಮಿ। तुहिनाचल शृंगाग्रानिलयं पुरुरूपिणं शंकराचार्यवर्यं तं नित्यं ध्यायाम्यहं शिवम्। ओम नमो नारायणाय स्वर्णपादुकाभ्यां नमः। ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि। हंस हंसाय ओम भक्तोद्धारावतारं संयति धर्मप्रदीपकम् आवाहयामि विभक्त्या परहंसमुत्तमं। हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो हंसः प्रचोदयात्। भूर्भुवस्वरों सद्गुरून् आवाहयामि आवाहनं समर्पयामि। ओम नमो नारायणाय स्वर्णपादुकाभ्यां नमः। स्वागतं समर्पयामि। आर्याम्बागर्भसञ्जाता शिवचित्तप्रसादका मणिरत्नसमायुक्तमासनं कल्पयामि ते। ओम नमो नारायणाय स्वर्णपादुकाभ्यां नमः। रत्नसिंहासनं कल्पयामि। पूर्णानन्दप्रदात्रे च पूर्णबोधान्तरङ्गिणे
पूर्णानदी प्रचाराय पूर्णकुंभं समर्पये। ओम नमो नारायणाय स्वर्णपादुकाभ्यां नमः। पूर्णकुंभं समर्पयामि। वेद वेदांत तत्त्वज्ञा स्मृतिशास्त्र विशारदा दर्शितोपनिषन्मार्गापाद्यमे तत्प्रकल्पये। ओम नमो नारायणाय स्वर्णपादुका मुदातेर्घ्यं प्रकल्पये। ओम नमो नारायणाय स्वर्णपादुकाभ्यां नमः। स अर्घ्यं समर्पयामि। आचम्यतां गुरुश्रेष्ठ विमलेन जलेन च गंगादि सर्वतीर्थेभ्यश्चानीते नादरान्मया। ओम नमो नारायणाय स्वर्णपादुकाभ्यां नमः। आचमनीयं समर्पयामि। मधुपर्कं गृहाणेतं कांस्यपात्रस्थितं गुरो दद्याच्छक्षीरसंयुक्तं छात्रसन्तापहारक। ओम नमो नारायणाय स्वर्णपादुकाभ्यां नमः। मधुपर्कं समर्पयामि। पंचामृताभिषेकस्नानं करिष्ये। तस्मात् विराजजायत विराजो अधिपुरुषः स जातोऽत्यज्यत पश्चात् भूमिमतोऽपरः यत्पुरुषेण हविषाः देवायज्ञमनुत स्वसन्तो अस्यास्ति राज्यम् ग्रीष्मशरद्धरिः सप्तास्यासन् परिचयः वृत्तसमितः कृताः देवायज्ञम् अबद्धं पुरुषं पशुं तयज्ञं बहिष्प्रोक्षन् पुरुषं जातमकृतः तेन देवायजन्त साध्याविषयश्चये तस्मात् ज्ञात् सर्वतः संभृतं शताख्यं पशुभूताचक्रे वायव्याम् आत्म्यां ग्राम्याश्चये तस्मात् ज्ञात् सर्वतः तस्माज्ञे छन्दागं यज्ञे तस्मात् यज्ञस्माजायत तस्मादश्वाजायन्त एके चोभयान्तः गावो यज्ञे तस्माज्जाता अजावयः यत्वर्षं यदतो अभ्याप्यकल्पयन् मुखमस्ति गावोपादाच्येते ब्राह्मणो सिंहमासीत् बाहुराजन्यक्षतः पूर्वोदरस्यैषः पद्भ्यां योऽजायत चन्द्रमामसो जातः चक्षुर्योऽजायत प्राणाद्वारजायत नाभ्यासीदन्तरिक्षं येष्णाद्यो समोदः पद्भ्यां भूमिश्चोत्रात् तथा लोकात्मकल्पयन् वेदामेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं सुपारे सर्वाणि रूपाणि प्रीत्यधीरः नामानि कृत्वास्ते धाता प्रस्ताद्यनिवाचकाः जगत्प्रविद्वां विशस्त्रः तमेवं विद्वानं प्रयोते नान्यपन्थायमायज्यते यज्ञेन यज्ञमेन देवाः धर्माणि समान्यासन् तेनाकं महिमानः सजन्ते यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति अध्यस्तम्भूतपृथिवी विश्वकर्मणः समोत्तदादि तस्य तुष्टादितद्रूपमेति तत्पुरुषस्य विश्वमाजानमग्रे वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं नमस्तात् तमेवं विद्वानं प्रयोति नान्यपन्था विद्यते जनाय प्रजापतिश्चरति गर्भे अनावोदार्यायते तस्य धीराः प्रजानन्ति योनिम् प्रीतीनां फलमिच्छन्ति वेदसः यो देवेभ्यः तपति यो देवानां पुरोहितः ऊर्ध्वो यो देवेभ्यो जातः नमो रुद्राय ब्राह्मणे ऋचं ब्राह्मं जनयन्तः देवाग्रे तदभ्रुवं तस्मैवं ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवा सन्नशे लक्ष्मीस्तपत्न्यो अत्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपं व्याप्तं ब्रह्मनिजान अमं मनिजान सर्वं मनिजान तच्छिन्यो रावणीहे तातुं यज्ञाय तातुं यज्ञवदये दैवे स्वस्तिरत्नः
स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातवेषधम् शन्नो अस्त्रद्विपदे शंसरस्पदे शान्तिः शान्तिः शान्तिः। विशुद्धज्ञानदेहाय भूताय परमात्मने स्वर्गङ्गाशोथिताङ्गाय स्नानं ते कल्पयाम्यहम्। ॐ नमो नारायणाय स्वर्णपादुकाभ्यां नमः। महाभिषेकस्नानं समर्पयामि। शिशिराय आभरा मङ्गलं चारुशोभनं त्रैलोक्यव्याप्तदेहाय युग्ममाच्छादनन्दरे। ॐ नमो नारायणाय स्वर्णपादुकाभ्यां नमः। वस्त्रयुग्मं समर्पयामि। गुणत्रयविवेकाय लोकत्रयविभागिने भाष्यत्रयोपहाराय उपवीतं ददामि ते। ॐ नमो नारायणाय स्वर्णपादुकाभ्यां नमः। उपवीतं समर्पयामि। भिक्षा प्राप्तवयस्तातो तपनीय निपाङ्गता अनुग्रहवशाद्यस्याभूषणं ते समर्पये। ॐ नमो नारायणाय स्वर्णपादुकाभ्यां नमः। आभरणं समर्पयामि। शास्त्रज्ञानस्वगन्धेन सकलं भारताजरं सुवासितमभूत्येन तं गन्धेन विलेपये। ॐ नमो नारायणाय स्वर्णपादुकाभ्यां नमः। गन्धं समर्पयामि। वेदोक्तमार्गरक्षार्थं रक्षार्थं इष्टतारमहीतरं येनाकार्यक्षतं राष्ट्रं चाक्षतां ते समर्पये। ॐ नमो नारायणाय स्वर्णपादुकाभ्यां नमः। अक्षतां समर्पयामि। जीवब्रह्मविचारेतो वादे निर्दिष्टमण्डलं जगन्मिथ्यात्वमाभिद्धं येन तस्मै प्रसोनकम्। ॐ नमो नारायणाय स्वर्णपादुकाभ्यां नमः। नानाविध परिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि। अहिरिवभोगैः पर्येति ध्याया हेतिम्बरिबाधमानः अस्तग्नो विश्वावीनानि विद्वान् ममागुं संवरिबाधविश्वतः। हरिद्रा कुङ्कुमौ समर्पयामि। ಗುರುಪರಂಪರಾ ಸ್ತೋತ್ರ ಪಠನಂ ಕರಿಷ್ಯೆ. ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯ ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳ ನಾಮಾವಳಿಗಳನ್ನ ಸ್ತೋತ್ರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾರಾಯಣಂ ಪದ್ಮಭೂಂ ವಸಿಷ್ಠಂ ಶಕ್ತಿಂ ಚ ತತ್ಪುತ್ರಪರಾಶರಂ ಚ ವ್ಯಾಸಂ ಶುಕಂ ಗೌಡಪದಂ ಮಹಾಂತಂ ಗೋವಿಂದ ಯೋಗೀಂದ್ರ ಮಥಾಸ್ಯ ಶಿಷ್ಯಂ ಶ್ರೀಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಮಥಾಸ್ಯ ಪದ್ಮಪಾದಂ ಚಾಸ್ತಾಮಲಕಂ ಚ ಶಿಷ್ಯಂ ತಂತ್ರೋಟಕಂ ವಾರ್ತಿಕಕಾರಮನ್ಯಾದಸ್ಮದ್ಗುರುಂ ಸಂತತಮಾನತೋಸ್ಮಿ ನಮಾಮ್ಯಸ್ಮದ್ಗುರುಂ ನಿತ್ಯಂ ಗೋವಿಂದಂ ಭಗವದ್ಗುರುಂ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಪರ್ಯಂ ಚ ಜಗದ್ವಿಖ್ಯಾತಸ್ವಾಮಿನಂ ತಸ್ಯ ಶಿಷ್ಯಂ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠಂ ವಿದ್ಯಾನಂದಂ ಜಗದ್ಗುರುಂ चिद्बोधेन्द्रं च सद्रूपं नित्यानन्दं महामुनिं नित्यबोधगणेन्द्राय जगद्विख्यातमूर्तये भारती सच्चिदानन्दतीर्थाय गुरवे नमः। चिद्घनेन्द्राय गुरवे सीतारामेन्दुमूर्तये चिद्बोधाय प्रशान्ताय राघवेश्वरमूर्तये रामचन्द्राय गुरवे राघवेश्वरमूर्तये रामयोगीन्द्र गुरवे नृसिंहाय नमो नमः। अनन्तेन्द्राय शान्ताय रामभद्राय योगिने राघवेश्वर देवाय यतीन्द्राय नमो नमः। विद्याधनेन्द्र गुरवे रघुनाथाय ते नमः। रामचन्द्राय गुरवे सर्वविद्यास्वरूपिणे रघुत्तमाय देवाय परमेश्वरमूर्तये राघवेश्वर देवाय भारतीपतयोगिने रघुत्तमाय देवाय भारतीपतयोगिने इम्मणि प्रवढ देवाय श्रीरघुत्तमूर्तये राघवेश्वर देवाय गुरवे ते नमो नमः। इम्मणि प्रवढ देवाय राघवेश्वरमूर्तये तस्यैष्याय देवाय रामचन्द्राय ते नमः। तस्यैष्याय गुरवे राघवेन्द्राय ते नमः। सर्वशास्त्रप्रबोधाय राघवेश्वरमूर्तये रामचन्द्राय देवाय गुरवे ते नमो नमः। तपस्विने ब्रह्मविदे निगमागमबोधिने गुरवे राघवेन्द्राय भारतीयते नमः। गोकर्णमण्डलाधीश शङ्करो विश्वदेशिकः अनुगृह्णातु नः सर्वान् राघवेशयतीश्वरः। गुरुपरम्परा स्तोत्र पठनं समर्पयामि। सुवर्ण पुष्प पुरस्सरम् अष्टोत्तरशतनामार्चनं करिष्ये। ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾವುದೇ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದ ದುರಿತಗಳಿದ್ರು, ಶಾಪಕೋಪಗಳಿದ್ರು, ಗುರುದೋಷಗಳಿದ್ರು ಅವೆಲ್ಲ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಾಗಬೇಕು, ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಒಳಿತಾಗಬೇಕು, ಬದುಕು ಬಂಗಾರ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ. ನಾವು ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸುವರ್ಣ ಪುಷ್ಪಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಹೇಳಿ ಈಗ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ. ಓಂ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಭಗವತ್ಪಾದಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಶಂಕರಾಂಶಾವತಾರಿಣೇ ನಮಃ. ಓಂ ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಭಾಸ್ಕರಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ವಿವೇಕಾಂಬುಧಿಚಂದ್ರಾಯ ನಮಃ.
ओम वैदिक धर्म प्रतिष्ठापकाय नमः ओम श्रीमते नमः ओम कैलासादवतीर्णाय नमः ओम रूपांतरित विग्रहाय नमः ओम शिवरूपिणे नमः ओम भक्ताभीष्टदात्रे नमः ओम शिष्योद्धारकाय नमः ओम सर्वतंत्र स्वतंत्राय नमः ओम षण्मत स्थापनाचार्याय नमः ओम वेदमार्ग प्रदर्शकाय नमः ओम वेदांत तत्वज्ञाय नमः ओम दुर्वादिध्वान्तरवये नमः ओम वैष्णवारविन्देन्दवे नमः ओम वैराग्ययुक्ताय नमः ओम वीतरागाय नमः ओम संसारामुदितारकाय नमः ओम प्रसन्नमुखकमलाय नमः ओम उपनिषत्तत्त्वोपदेशने नमः ओम उपनिषद्दर्शनदात्रे नमः ओम स्मृतिसारसमुद्धारणाय नमः ओम नित्यानित्यविवेकिने नमः ओम नित्यतुष्टाय नमः ओम सदाशुचे नमः ओम महते नमः ओम नित्यानंदाय नमः ओम आर्यांबा बोधिचंद्रवसे नमः ओम शिवगुरुचित्तप्रसादकाय नमः ओम पूर्णबोधान्तरंगाय नमः ओम पूर्णानदी प्रचाराय नमः ओम पूर्णाय नमः ओम संगरहिताय नमः ओम निर्मलाय नमः ओम विश्ववंदिताय नमः ओम अनघाय नमः ओम अनाधिनिधनाय नमः ओम आनंदसिंधिने नमः ओम सत्संकल्पाय नमः ओम सारहृदे नमः ओम तपस्साम्राज्यशोभिने नमः ओम महातेजसे नमः ओम सत्यात्मने नमः ओम सत्यसंकल्पाय नमः ओम गुणत्रय विभागवेत्रे नमः ओम कलिनाशनाय नमः ओम कालस्वरूपविदे नमः ओम भगवत्पादाय नमः ओम जितभारतये नमः ओम भाष्यकृते नमः ओम जितमण्डलमिश्राय नमः ओम शिष्यचतुष्टयुताय नमः ओम त्रोटकवृत्तस्तुताय नमः ओम पद्मपादवन्द्याय नमः ओम हस्तामलकाचार्येभ्याय नमः ओम धर्माधर्मस्वरूपविदे नमः ओम चिदानंदाय नमः ओम क्षेमकर्त्रे नमः ओम भद्रप्रदायिने नमः ओम भव्याय नमः ओम भवाय नमः ओम स्वप्रकाशाय नमः ओम भानुतेजसे नमः ओम नित्यतृप्ताय नमः ओम सर्वाधाराय नमः ओम अमानुषविग्रहाय नमः ओम क्षमाकराय नमः ओम उदारचरिताय नमः ओम आईशाद्विपस्तुताय नमः ओम अमरेन्द्रवन्दिताय नमः ओम लोकहितैषिणे नमः ओम लोकरक्षकाय नमः ओम श्रीविद्यादायिने नमः ओम श्रीयंत्रस्थापकाय नमः ओम आमनाय पीठस्थापकाय नमः ओम महावाक्यार्थबोधकाय नमः ओम श्रीविद्यारहस्यज्ञाय नमः ओम श्रीविद्योपदेशकाय नमः ओम प्रदक्षिणीकृतभारताय नमः ओम सर्वज्ञपीठमण्डिताय नमः ओम गोविंद भगवत्पादप्रियशिष्याय नमः ओम नर्मदातीरवासिने नमः ओम अव्याजकरुणामूर्तये नमः ओम लोकवन्दिताय नमः ओम लोकगुरवे नमः ओम जगद्वन्दिताय नमः ओम ज्ञानदात्रे नमः ओम तोटकाचार्यार्चिताय नमः ओम पद्मपादार्चितपादपद्माय नमः ओम सुरेशादार्चिताङ्घ्रये नमः ओम व्यासदर्शिने नमः ओम काषायवस्त्रवृते नमः ओम कमण्डलधराय नमः ओम विदितवेदान्तधाराय नमः ओम भस्मोद्धूलितशरीराय नमः ओम जितशाक्ताय नमः ओम पार्श्वतमनिवासकाय नमः ओम प्रपन्नार्तिहरणाय नमः ओम गौडपादप्रियाय नमः ओम विमलज्ञानदायकाय नमः ओम रघुत्तमोटस्थापकाय नमः ओम श्रीगुरवे नमः ओम श्री परमगुरवे नमः ओम श्री परमेष्टिगुरवे नमः ओम श्री परात्परगुरवे नमः ओम जगद्गुरवे शंकराचार्य भगवत्पादाय नमः श्रीमद् जगद्गुरु शंकराचार्य श्रीमद् राघवेश्वर भारती महास्वामिने नमः अष्टोत्तरशतनामार्चनं समर्पयामि।